السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ساجد محمود طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویز۔ دوستوں، جو میں بات آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کو میں نے تقریباً 1000 مرتبہ سوچا ہے کہ یہ بات شیئر کی جائے یا نہ کی جائے۔ اس پلیٹ فارم پر ایک سوچ یہ دباؤ ڈال رہی تھی کہ اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ کوئی برائی دیکھیں تو اس پہ پردہ بھی ڈالیں، لیکن ساتھ میں اس ایک اور سوچ غالب آ رہی تھی کہ اگر آپ برائیوں پہ پردہ ڈالتے رہے اس طرح تو یہ برائی بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ اور جیسا کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب تک کافی حد تک پھیل چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے نومبر میں مجھے عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی، اور وہاں میں نے عمرہ کے دوران اپنے جو چیزیں خاص طور پر پاکستانیوں کے حوالے سے میں نے ایک بات دیکھی ہے جو مجھے بہت جس نے تکلیف دی ہے اور میرے لیے تکلیف کا سبب بنی ہے، اسی لیے میں آج حاضر ہوا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ ایک مختصر سی ویڈیو دیکھیے۔ اللہ کے گھر سے بیٹھے ہیں آپ بھی بات اتنی کرتے ہیں کہ کھانا بھی کہاں سے آئے ہیں آپ؟ راولپنڈی سے آئے ہیں تو کھانے کے لیے یہاں جگہ ہے نا، یہ کلاک ٹاور کے پاس، وہاں پہ دیتے ہیں نا کھانا، کیا ہے نا؟ امی کو چاول دیتے ہیں، اس کا جسٹ کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کا گھر ہے، آپ کا دل چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دل چاہتا تو ہمیں مشکل ہے، اللہ والے۔ نہیں دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ آپ دوسرے آدمی جو ملے ہیں اس طرح مجھے، ہم بھی پہلے دفعہ آئے ہیں، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے آپ جو نا ملک کا بھی نام بدنام کر رہے ہو، سارا کچھ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت غلط کر رہے ہو آپ۔ تو یہ تو اللہ کا معلوم ہے۔ نہیں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ گھر میں بیٹھ کے آپ انسانوں سے مانگ رہے ہو۔ یہ دو میاں بیوی تھے غالباً، تو حرم پاک جو ہے خانہ کعبہ، اس سے باہر ہم لوگ آ گئے تھے، اور تھوڑا سا ہم نے وہاں پہ ایک میٹنگ پوائنٹ رکھا ہوا تھا ایک ہوٹل کی لابی کے سامنے، تو ہم وہاں جا کے بیٹھ کے، میرے ساتھ فیملی تھی، اور یہ دو میاں بیوی جناب آ کے انہوں نے آ کے مانگنا شروع کر دیا کہ جناب ان کی کوئی والدہ بیمار ہو گئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ پہلا بندہ نہیں تھا، یہ دوسرا بندہ تھا، اور پہلا جو بندہ تھا اس نے تو کمال ہی کر دی۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد ہم لوگوں کا یہ روٹین ہر جو بھی تھی، ہماری خواہش ہوتی تھی کہ جو بھی نماز، جتنی بھی نمازیں ہیں وہ ایسی جگہ پڑھی جائیں جہاں آنکھوں کے سامنے مکہ مکرمہ ہو، خانہ کعبہ ہو۔ تو دوسرے فلور پہ میں نماز ادا کر رہا تھا، اور نماز ادا کرنے کے بعد چونکہ جب آپ نماز ادا کر رہے ہوتے ہو، چونکہ دوسرے فلور پہ بھی طواف ہوتا ہے، اور جب آپ نماز ادا کر چکتے ہو تو پھر طواف شروع ہو جاتا ہے جہاں سے لوگوں نے نماز ادا کی، اور اس کے بعد وہ طواف میں شامل سے ہو جاتے ہیں اور وہیں سے طواف شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی نماز کی ادائیگی ہوئی، طواف شروع ہو گیا، تو ایک صاحب آتے ہیں، یہ پہلا بندہ تھا، صاحب آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں حاجی صاحب السلام علیکم، آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پاکستان سے ہوں۔ تو کہتے ہیں جی میں پتہ نہیں کون سے بہاولپور سے یا کون سا اس نے ضلع بتایا، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اسی طرح کوئی ریجن تک بتایا۔ تو کہنے لگا میں یہاں پہ آیا ہوں اور مجھے جو ہے نا وہ واپس جانا ہے، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی اور پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، بیمار ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ خانہ کعبہ کی حدود کیا، خانہ کعبہ کے اندر ہی دوسری منزل ہے، اور آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ ایک بندے سے استدعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں۔ وہاں پہ میں کیا کہہ سکتا تھا؟ میں نے اسے یہی کہا کہ یار ہم لوگ جو عمرہ کے لیے آتے ہیں ہمارے پاس بڑی لمیٹڈ سی اماؤنٹ ہوتی ہے، اور ہمارے پاس اتنے زیادہ فالتو پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ خیر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا بندہ جس کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے وہ تھا، اور تیسرا بندہ جو ہمیں ملا، میں اور میرا پوتا، ہم لوگ مسجد نبوی سے نکلے ہیں، نکل کے باہر کی طرف آ رہے تھے ذرا بازار کی طرف۔ تو جیسے ہم نے گیٹ کراس کیا، مطلب بڑا گیٹ جو آخری گیٹ ہوتا ہے مسجد نبوی کا، وہ اس سے نکل کے ہم لوگ باہر گئے، تو
पीछे से एक नसवानी आवाज़ आती है, कहती है अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। मैंने कहा जी फरमाइए। अब मैं समझ गया था कि उस वक्त मैं नहीं समझा, इस खातून को मैं नहीं समझा। मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगी कि मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची से हूँ। आप कहाँ से? मैंने कहा मैं कश्मीर से हूँ, आज़ाद कश्मीर से हूँ। तो कहने लगी कि आप जो है ना मेरी वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैंने अफसोस का इज़हार किया। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो साथ में उसे किसी और मर्द ने भी ज्वाइन कर लिया। कहती जी देखें जी, अब जो है ना हमने वापस जाना है। मेरे वालिद को खाना काबा में आए थे उम्रा के लिए, और वहाँ उन्हें जो है वो हार्ट अटैक हुआ है और फौत हो गए हैं। तो हमें पैसों की ज़रूरत है, वो हमारी मदद कीजिए। मुझे खैर क्या हैरानी हुई, और ज़्यादा हैरानी इस बात पे आप भी समझ गए होंगे कि जो उसके वालिद की डेथ बकौल उसके खाना काबा में होती है, और वो मांगने के लिए मदीना पाक में तशरीफ़ ले आई हैं। खैर उससे भी मैंने माजरत की। हम लोग फिर आगे चले गए। आगे एक मशहूर जगह है जिसका नाम है कबूतर चौक। वहाँ पर हम गए तो एक यंगस्टर लड़का आता है और अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप पाकिस्तान से हैं? मैं समझ गया ये वही वारदात है। मैंने कहा जी हाँ मैं भी पाकिस्तान से हूँ। मैं थोड़ा तल्ख लहजे में बोला। मैंने कहा जी फरमाइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? कहने लगा भाई साहब जो है ना मेरा सामान किसी बंगाली ने रखा हुआ है, तो मैंने कल पाकिस्तान जाना है, उसे कुछ पैसे देने हैं। वो मुझे सामान नहीं दे रहा और कह रहा है कि जी पहले पैसे दें और फिर सामान लेके जाएं। तो मैंने उसे वहाँ पे, चूँकि हम वो जो मस्जिद नबवी हरम पाक, वहाँ से हम बाहर थे, उस कबूतर चौक में थे जहाँ पे बाज़ार था। तो मैंने उसे कहा कि यार आप क्यों पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हो? अब यहाँ पे आके आप मांगना शुरू कर देते हो। उम्रे के वीज़े पे आप आते हो, उम्र आप करते नहीं हो, आपके बाल जो हैं वो उसी तरह सलामत हैं। तो मुझे आगे से सवाल होता है, मुझे कहता है कि आप लोगों की वजह से ये हमें मांगना पड़ रहा है। अगर आप भाई हमारी मदद यहाँ पाकिस्तानियों की पाकिस्तानी मदद ना करें तो फिर हम लोग कहाँ जाएं? हमें मांगना पड़ता है। अब मुझे गुस्सा आ गया। ऑब्वियसली वो जगह ऐसी होता है, गुस्सा शायद कोई नहीं आता बंदे को, लेकिन मैं उसके बाजू मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा आप ठहरो, मैं पुलिस को बुलाता हूँ और वो आकर आपकी मदद करते हैं। कहता ठीक है बुलाएं बुलाएं। मैंने फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश की तो फिर मेरा हाथ छुड़ा कर भाग गया। ये तीसरा शख्स था। 15 दिन का हमारा पैकेज है, और चौथा फिर हमें बंदा मिलता है उधर जब हम जद्दा के लिए रवाना होते हैं ना, वहाँ से होटल से, तो वहाँ पर एक मौलवी साहब आते हैं, वो मिलते हैं और वो भी इस तरह की इस्तलाह करते हैं। तो टोटल हमें 5 बंदे मिले हैं इन 15 दिनों में। एक वो जो बिल्कुल सेकंड फ्लोर पे खाना काबा के हरम पाक में मिला था। दूसरा होटल की लॉबी के बाहर मिला था। तीसरी खातून मिली थी। चौथा वो कबूतर चौक में जो जंग लड़का था वो मिला था। और पांचवा ये मौलवी साहब थे जो हम जब होटल छोड़ के हम एयरपोर्ट की तरफ जद्दा के लिए रवाना हो रहे थे तो उस वक्त ये साहब मिलते हैं। तो इंतहाई दुख है इन बातों से। पूरा मुल्क ही जो है वो मांगने पर लगा हुआ है। मुझे इसकी शदीद तकलीफ़ है। मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और मुझे अपने वतन से मोहब्बत है। हम लोग जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम अपने मुल्क के सफ़ीर हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हमारा हमसे कोई ऐसी हरकत ज़र्द ना हो गैर इरादी तौर पर भी, ताकि किसी को वो समझे कि ये पाकिस्तानी लोग इस तरह कर रहे हैं। आज आप जानते हो कि जो कितने कंट्रीज़ सॉरी कितने सिटीज़ बैन किए हैं दुबई ने, इसीलिए बैन किए यूएई ने कि वो कहते हैं कि ये लोग आके यहाँ पे मांगते हैं। तो मैं आपको अपना दिल चीर के नहीं दिखा सकता कि मुझे कितनी तकलीफ़ होती है। जब मैं हुक्मरानों को देखता हूँ तो उन्होंने भी तो कुछ कौल पकड़े हुए हैं ना, वो भी तो यही कर रहे हैं ना। हम जैसे ये लोग मांगने वाले हमारे जज्बात से खेलते हैं। कभी कहते हैं इनका कोई फौत हो गया, कभी कहते हैं कोई बीमार हो गया, कभी इस तरह हमारे जज्बात से खेल कर ये अपना उल्लू सीधा करते हैं। एक दफ़ा एक खातून मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरी बेटी जो है वो जल गई है चूल्हे के ज़रिए, चूल्हे से आग लग गई उसे, और उसे उठा के खारियाँ ले गई हैं और जो है ना आप मेरी मदद करें।
मैंने कहा बीबी अजीब बात है, तुम्हारी बेटी को उठा के खारियाँ ले गए हॉस्पिटल में और तुम मांगने के लिए निकल खड़ी हुई हो। हुक्मरानों की बात हो रही थी तो आप देखें कि एक टाइम पे हमें एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत ने यह कहा था कि अगर डैम ना बने तो पाकिस्तान में कहत आ जाएगा, कहत साली हो जाएगी, भूख आ जाएगी। हाँ, भूख आई है, लेकिन डैम की वजह से नहीं, हमारे हुक्मरानों की करतूतों की वजह से। फंड्स इकट्ठे किए गए, पैसे जमा किए गए, अब मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गए हैं, बल्कि वो डैम बनाने वाले ख़ुद किसी बाहर के मुल्क में हैं। इसी तरह हमारे और सियासी लीडर हैं जो बड़ी मैराथन ट्रांसफॉर्मेशन करते रहे हैं, चंदे जमा करते रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो चंदा किधर जाता है। आज मुश्किल हो चुका है किसी के लिए खाना रोटी खाना मुश्किल हो चुका है, आटा इतना महंगा हो गया है, बिजली जो है वो आपसे स्टेबल नहीं हो रही है। तो खैर छोड़े, बात कहाँ से कहाँ निकल चलती है, तो ये गिले शिकवे तो करने का फ़ायदा नहीं कि हर बंदा हर ज़ीरो जो है इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, उसे सब पता है कि क्या क्या उसे तकलीफ़ है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैरा।